السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم خوتي خواتي، السلام عليكم المقاومة، السلام عليكم يا الأحرار الجزائر، رجال ونساء كما قال لك الآخر، فتاة وصبيان وبيب لي جان توانا. على بالكم صافي سي فري صافي une semaine ou là j'ai pas fait de vidéo parce qu'il faut pas faire des vidéos pour juste faire des vidéos. تبعنا الأوضاع، تبعنا ce qui s'est passé في هذا الأسبوع، هذا الأسبوع الحارج، و on a eu des répercussions ملاح والحمد لله الحمد لله. الدستور il a été appliqué à la lettre. C'est ce que demandait le peuple, je pense. Que ce moment la jeunesse s'est exprimée, elle s'est bien exprimée, elle a eu gain de cause sur plusieurs points. C'est positif. هذه نقطة إيجابية. كل جمعة الشباب ناضوا، الشباب خرجوا، الشباب طلبوا التغيير وطلبوا. الحمد لله tout s'est bien passé, bien accompagné par الجيش الشعبي الوطني تاعنا وعلى راسها القايد صالح. دروك هاد الاناليز هادي اللي غادي نديرها غادي غادي تنتقدوا، غادي سي نورمال، معليش انا غادي نقول لكم واش راني نفكر. دروك الدستور il a été appliqué à la lettre. L'article 102 accompagné par l'article 7 et l'article 8 qui donne plein pouvoir للشعب باش يختار، c'est vrai. Et en l'absence du président de la République qui a démissionné, je dis bien démissionné, l'article 102 a été appliqué, où le président du Sénat, M. Ben Salah, est devenu chef d'État. Il n'est pas président. Parce qu'après, غادي نقول لكم واش هذا الكلام هذا اللي راه يخرج من عند نكاز كومباني، ها مروكي اللي يدخل مروكي واللي يخرج مروكي في المرادية، هادو كاع كلام، هذا الكلام هذا كلام وسخ. هذا الكلام يعني ما عنده حتى معنى. باسكو اللي يعرف الدستور يعرف لا لوا، يعرف باللي بن صلاح il est éligible pour être chef d'État, ماشي président de la République. Ce n'est pas pareil. Parce que un président de la République تطبق عليه قوانين كثيرة في la Constitution. بصح le président du Sénat en remplacement du président de la République démissionnaire ما تطبقش عليه القوانين كما القوانين تاع le vrai président de la République. لا بغا ماشي جا من المروك، لا بغا جا من الكونغو، il est président du Sénat، يدي la présidence en cas de décès ou de démission ou du président pendant une période de 3 mois. هذا n'est pas élu. هذه c'est la constitution qui le dit, et la constitution a été appliquée à la lettre. كاع الناس كانوا يقولوا هذا qu'on ne le veut pas, il faut qu'il démissionne. حنا on perd du temps parce que ce n'est pas constitutionnel pour qu'il démissionne comme علاش il démissionne. Là, on veut avancer. On perd du temps. Il y a les jeunes Algériens. Vous êtes en train de perdre du temps. Maintenant, puisque nous avons un chef d'État qui remplace le président de la République pour faire marcher les institutions de l'État, il faut bien que ça marche. Il faut bien que la diplomatie, les affaires étrangères, il y a beaucoup de trucs qui sont en suspens. On perd du temps, on perd de l'argent. Alhamdoulilah, on ne perd pas notre dignité. L'armée nous couvre. Tant que l'armée nous couvre, nous sommes en sécurité chez nous. Maintenant, le problème qu'il y a, il faut vous retrousser les manches.
Oui, alors je dis, ma petite fillette, elle m'a dérangé un peu, معليش. واش نقول لكم درو il faut nous vous vous retrousser les manches pour travailler. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est de vous organiser par wilaya. Organisez-vous par wilaya. Parce que nous avons une période de transition de 3 mois. Fiat la période de transition de 3 mois, il faut vous préparer, les jeunes. Préparez-vous par daïra, par wilaya. Kul wilaya, elle choisit ses représentants. Je ne sais pas combien le nombre de bras comme créer un parti. Créer un parti. Puis de 3 mois, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez travailler. Vous êtes en train de perdre du temps. Parce que tant que manifester pour manifester, je préfère gagner du temps. Je préfère travailler pour l'avenir de l'Algérie, pour la jeunesse, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. C'est ça le but de comme là. C'est ça le but de Naga. Donc, essayez de vous organiser pour créer des conférences, créer des débats dans les villes, dans les villages, partout. L'élite. Des gens taqfin, des gens qui aiment le bled, des gens vraiment qui ont الروح الوطنية et qui sont اللي قارين كاين بزاف الحمد لله. الجزائر معمرة بالرجال والنساء، ما ننساهمش النساء. ومن بعد يديروا une grande conférence à Alger. L'idée, je crois qu'elle a été déjà émise. Une grande conférence à Alger de toutes 48 wilayas, des représentants, je ne sais pas moi, 10, 15. Ou après un congrès, tout ça qui est bien chapeauté par les gens d'expérience, qui n'ont aucun... Simplement, ils vous dirigent. Il faut avoir quand même un peu d'expérience, il ne faut pas exagérer. Touma, Kharjo, 4, 5, 6 personnes. Qui vraiment représentent la jeunesse algérienne et toute l'Algérie. Ou même après les 3 mois, vous êtes prêts. Comme une qui vont vous représenter. Et pourquoi pas, comme il président de la République. Ou vous aurez des gens qui seront dans le gouvernement. هذه ديروها مليح في راسكم، ما يودرولكمش الوقت. هاد الناس اللي راهم ينبحوا من برا وما راهمش باغيين تطبيق الدستور وما راهمش باغيين باللي لي جون يقدموا البلاد، هادوك المرتزقه، هادوك سي دي ميرسونير. راكم شفتوا لي جون اللي لصقوا فيكم، هاد لي جون كي دون سول كو ولاو مع الحراك، دون سول كو ولاو مع الشعب. اي بوندون 20 ans وين كنتوا نتوما؟ وين كنتوا نتوما يا لي شيف دو بارتي، يا لي بارتي بوليتيك اللي راكم تضربوا بعضكم بعض دروك؟ راكم تدابزوا باش تدخلوا للحراك، راكم تدابزوا بروند افون تور كونت هاد لي سورتي تاع الشعب الجزائري تاع لي جان مزيان. لي جان جاو واعيين، اللي يجي يدخل يطردوه ديغاج. اي فوز افي ريزون، ديغاجي، ما تجوش معنا، ما تدخلوش معنا. كاع اللي كان دوز ان بارتي بوليتيك ولا في لوبوزي ما يدخلش معنا. وهكا نستعرض بكم سي فري. مي كيما راني نقول لكم يا لي جون الجيريان، essayez. Non, il faut pas essayer, il faut le faire. يليق يكون عندكم دي représentants de chaque wilaya. وهاد لي représentants يتلاقوا في ألجي، يديروا un congrès. Et ils vont élire l'élite, le bureau, c'est-à-dire le bureau exécutif. هاد الناس هادو 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10 هادو ils vont vous représenter dans toute l'Algérie. بالك واحد منهم يكون président de la République، أنا راني نقولها لكم دروك. Il y a de grandes chances. Il y aura des gens dans le gouvernement منكم انتوما.
puisque tout Maroc accompagne le changement, il faut qu'on vous le donne. Il faut qu'on vous donne cette occasion. Ou cette occasion, c'est l'occasion en or qu'on vous donne. Maroc مش عارفين. Ce que je vous demande, je vous demande d'arrêter les manifs. Ou là, de faire des petites marches de temps en temps pour maintenir l'énergie. Mais, en parallèle, faites ce que je suis en train de vous suggérer. Et c'est tout à fait normal. Essayez de former, mais c'est un parti politique. Même un politique, il faut vous organiser pour qu'il y ait dans les 3 mois. Parce que vous êtes en train de perdre du temps. C'est du temps de perdu. يا خوتي يا خواتاتي يا لي جيران الجزائريين راني نهضر لكم من مصلحتكم مصلحة الجزائر مصلحتنا ومصلحة ولادنا وولاد ولادنا. C'est vous l'avenir de l'Algérie. Ils vous ont donné l'occasion. Vous vous êtes donné l'occasion. الحراك هذا c'est quelque chose اللي ربي يهوده لنا. الحمد لله الشعب راه واعي. Maintenant c'est l'heure de travailler. Nous avons un chef d'État intérimaire qui fait circuler, qui fait le travail d'un chef d'État intérimaire, préparer les élections présidentielles ou préparer le Parlement, le Sénat, كل شيء غادي يتبدل. كل شيء راح يتبدل يا الشاشرة يا الشيرات تاع الجزائر. Il faut travailler. Mandrouk, 3 mois, c'est pas beaucoup. 3 mois, c'est beaucoup. Vous n'avez pas le temps. Il faut commencer dès maintenant, dès le début. أنا هاد الشيء اللي بغيت نقولها لكم. هاد اللي مانيش une perte de temps دروك. Vous êtes en train de perdre du temps. C'est bien ce que vous avez fait. Mais à un certain moment, il faut penser à l'avenir. Les 3 mois fait tout. On va organiser des élections. Où sont les représentants? Je vous pose la question. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Où tu veux plus tard? Chebeb, tabarakallah. واحد منكم بالك يولي بريزيدون. il y aura des ministres, il y aura des gens من عندكم انتم من عند الشعب. هذا اللي يتحرك. il y aura beaucoup de monde ان شاء الله يا ربي في la présidence, في les ministères, في البرلمان, في les mairies, partout. انتوما اللي طلعوا لنا البلاد. vous serez bien sûr encadrés. Que vous n'avez pas tellement beaucoup d'expérience. Vous serez encadré pendant quelque temps. Aïe, le tremplin. Atra. Ekhdem. Donc si manifester pour manifester, on peut manifester pendant des années. Et pendant ce temps-là, l'économie تاعنا تهود, la dignité تاعنا تهود, يحضروا فينا من برا, يضلوا يضربوا فينا من برا كيما هادو زيطوط وهادو بيطوط وهادو اللي راهم براهم ينبحوا علينا. دي ماذا بيهم بلاد ما تسقمش, ماذا بيهم الدمار. باسكو كاع tous sans exception هما راهم باغيين الدمار للبلاد باش ينجموا يدخلوا وباش ينجموا يشتاه مرادية. المرادية سي لور بوت. نتوما فو نيكزيستي با عند هاد الناس هادو راهم يخدموا بيكم افيك لور بو لونغاج. ماشي يخدموا بيكم, يحوسوا يخدموا بيكم باسكو نعرفوا بلي لي الجيريان يسون با بيت. Vous les avez tous dégagés في لي مانيف. نستعرف بكم.
Et en dernier lieu البارح في الجي هذاك نكاز اللي قال لي زالجيروا وهنا وكذا ماشي كيما مستقاني موا والمستقاني موا ماشي كيما تيجي وجو هنا هادو دي جون وهادوك ضربونا وهادوك ما ضرب فوالا لا ديفيزيون راهي ils essayent de vous guider vers le mal. يا الشعب الجزائري je vous en prie يا الشعب الجزائري اقسم بالله العلي العظيم وراس العزيز عليا اللي عندي كاع في حياتي الا راني نهضر لكم من قلبي وراني باغي باللي تنجحوا وباش تنجحوا احنا تاني ننجحوا معكم احنا ننجحوا معكم نكونوا الاز معكم كي تخدموا البلاد vous êtes tous contre la corruption tous. C'est une chose inimaginable. ماذا بينا احنا ديرونا السكن وديرونا الخدمه وديرونا البلدان نتاع البر بقاو يشوفوا فينا يغيروا منا يغيروا علاه راهم كاع باغي علاه راهم كاع كونتر علينا علاه سي دو لا جالوزي ما يبغوش بلي الجزائر تطلع وكل شيء من اسرائيل لو بير انمي d'Israël, c'est l'Algérie. C'est le seul pays اللي مارك على الامريكان لا الاوروب لا الصهيونيه لا السعوديه والو باسكو لي زالجيريان معروفين لي زالجيريان دونجي يا شجر يا شيرات اليوم هاد لا فيديو راني نديرها لكم كما قال لك القاروش جو فوزون كونجور راني نقولها لكم في المصلحه تاعكم وتاعنا كاع تاع l'Algérie. Faites en sorte de vous organiser et de présenter après les 3 mois, parce que le temps passe, et d'organiser après les 3 mois, de présenter des gens sincères, fiables, posés, pour la politique, qui vont vous représenter. Ya Rabbil Alamin. يا ربي كمل لي مرة نتمنى يا ربي كمل الجزائر مرة نتمنى عليها ولا لي جان ان شاء الله فوز نوتر افينير تبغي ولا تكره كما قال لك القايد صالح ربي يخليه لنا ان شاء الله قال لك احنا نزولوا احنا نفوتوا بصح الوطن يقعد وطن الى ايترنال هما رجال ونساء يروحوا يخلوا هاد لا بيريود تاعكم اللي نتوما تحكموا فيها في الجزائر تبقى historique. Voilà les jeunes algériens, ceux qui savent faire en Algérie. Mais il faut manifester pour juste manifester. Vous avez manifesté, vous avez eu gain de cause sur plusieurs points. Il faut savoir faire des compromis et il faut être démocrate. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas l'anarchie. La démocratie, ça ne veut pas dire la police ou l'air ou l'NSEB. C'est pas ça la démocratie. Il y a la démocratie, il y a le langage diplomatique, ou le langage essayer de faire en sorte que l'Algérie s'en sorte. Et qui est-ce qui peut sortir l'Algérie de la crise l'Iranafia? Touma. Et comment? En vous organisant. هذه اللي ما نقولها وخلوا هذوك المهرجين يحضروا كيما نكاز وكيما هذوك سي دي زاميزغول داير راكم شفتوا في لي فيديو تاعهم كي دايرين وهاد لي بارازيت اللي يبغوا يرشقوا فيكم ما كانش l'Algérie c'est pour son peuple et c'est le peuple qui décide dans 3 mois il y aura les élections. Maniez-vous le derrière. Il y a les jeunes. Hadrou, Sebouni, dirou, qui bgitou, je vous dis ce qui se passe. Et je suis bien placé pour vous le dire. هذه هي. نسلم عليكم ونسلم على كاع الأحباب والحبابات كاع tout le monde كاع les Algériens sans exception. Les Algériens نطوا ونطوا بطريقة نقولش كي نكاز حضارية أو دبلوماسية أو معناها كي يقولوا هذوك نطوا بالطريقة تاع ان فري ألجيريان
Maintenant, le combat continue. Le combat continue comment? Diplomatiquement, politiquement. Nous voulons des représentants intelligents. Et dans 3 mois, ce sera le présidentiel. وإن يا ربي تنجحوا في المسيرة تاعكم وتنجحوا في تنجحوا في هذا الطريق اللي راكم فيها. باسكو احنا كبرنا. On peut que donner des idées ou l'expérience تاعنا. Nous avons trop souffert pendant la Révolution, pendant l'OAS, pendant les coups d'État qu'il y a eu, pendant les années 90. Nous avons trop souffert, mais on le laisse de côté. On laisse de côté. C'est l'avenir maintenant. Il faut voir devant. Il faut voir. Il faut qu'on voit ensemble, dans la même direction. شي واحد يشوف لي هاك واحد يجبد لي واحد truc personnel وانا اللي كنولي وانا اللي كندير. Non. Vous êtes dans la bonne voie وقعدوا فيها. الشباب الجزائريين والشابات الجزائريات je vous aime, je vous adore. ومازال ندير لكم فيديو. واحد النهار غادي ندير فيديو تاع لي زاديو. باسكو جو سي بلي ماتنون غادي نروح نريح. غادي نريح. جو سون بلي غادي نريح. غادي نولي ندير لكم دي فيديو غير نضحكوا ونلعبوا ان شاء الله يا رب العالمين. تكمل لي ماني نتمنى الجزائر تاعنا تتنور بهاد الشبيبه اللي عندنا، بهاد الكنز اللي عندنا. 70% تبارك الله يسون شالو لي جون. 70% عندكم موان دو 35 ans ومخليين بلادكم كيما هكا. اللي بلي مانيف لي مانيف لي مانيف لي مانيف سايي لي مانيف سي لو طون دو ترافايي. ديروا لارمي والقايد صالح وليطا ماجور تاعنا ديروا في جنبكم. il vous protégera jusqu'à la fin, je suis sûr et certain. شوفوا maintenant il y a que des jeunes même في المخابرات تاعنا même المخابرات تاعنا داروا هاد الجان هذا دار القايد صالح والله العظيم لا فريمون قلب نحل. هود عند لا بوبيلاسيون وقعد مع الجنود تاعته يحضر والجيش والشعب خاوه عرف. ديروا شغل هادو لي فيروس هادو كلاسي لي خليهم يهضروا خليهم يبغاو كلاسي لي. اليزي ونسلم عليكم كاع ونحبكم كاع ونموت عليكم كاع وان شاء الله جاتون دو فو نوفيل. السلام عليكم. فيف لا جونيس.